আসানসোলে ১৯ নম্বর জাতীয় সড়কে পথ দুর্ঘটনা। জাতীয় সড়কের রাস্তার উপর উল্টে গেল মাল বোঝাই কন্টেনার ট্রাক। অল্প বিস্তর আহত গাড়ির চালক। ঘটনাটি কুলটি থানা চৌরঙ্গি ফাঁড়ি অন্তর্গত কল্যাণেশ্বরী মন্দির সংলগ্ন এলাকায়। কন্টেনার ট্রাকটি আসছিল মধ্যপ্রদেশে ইন্দোর থেকে কলকাতার দিকে। হঠাৎই গাড়ির চালকের ঘুম লেগে যাওয়ায় কারণে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে যায় কন্টেনার ট্রাকটি। দুর্ঘটনার জেরে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে জাতীয় সড়ক। ঘটনাস্থলে চৌরঙ্গি ফাঁড়ি পুলিশ পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। नींद लग गया था। उसके बाद यहाँ पर निकाल के बैठाया लोग, यहाँ पर निकाल के बैठाया लोग दूसरा आदमी। गाड़ी क्या हुआ था? उसका क्या होता? आपको नींद लगा गाड़ी उसका? नींद लगे पलट गया। किसका चोट घाट लगा? चोट किसको लगेगा? हम ही थे गाड़ी के अंदर। कहाँ से आ रहा था, कहाँ जा रहा था गाड़ी? मध्य प्रदेश से आ रहे हैं, कहाँ जा रहा था? कलकत्ता जा रहे हैं। कौन चीज लोड है गाड़ी? रीला। ये तो रास्ता का बीच में ही, आपका रास्ता का बीच में ही तो उन्होंने लग गया गाड़ी। हाँ रास्ते पर फुट पर है। क्या नाम है आपका? रितेश।